بسم الله الرحمن الرحيم. पंजम कलमा इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। रब्बी, रब्बी, रब्बी। मिन कुल्लि, मिन कुल्लि, मिन कुल्लि ذنبٍ، ذنبٍ، ذنبٍ أذنبته، أذنبته، أذنبته عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ سرا، سرا، سرا أو علانية وأتوب، أو علانية وأتوب، أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي، إليه من الذنب الذي، إليه من الذنب الذي أعلم، أعلم، أعلم ومن الذنب الذي، ومن الذنب الذي، ومن الذنب الذي لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم إنك أنت، إنك أنت علام الغيوب، علام الغيوب، علام الغيوب وستار العيوب، وستار العيوب، وستار العيوب وغفار الذنوب، وغفار الذنوب، وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا بالله العلي العظيم، إلا بالله العلي العظيم. पंजम कलमा इस्तिग़फ़ार। أستغفر ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم، ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيम। तर्जुमा। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा परवरदिगार है हर गुनाह से जो मैंने किया जानबूझकर या भूल कर, दरपर्दा या खुल्लम खुल्ला, और मैं तौबा करता हूँ इसके हुजूर में इस गुनाह से जो मुझे मालूम है और इस गुनाह से जो मुझे मालूम नहीं। बेशक तू गैबों का जानने वाला है और ऐबों का छुपाने वाला है और गुनाहों का बख्शने वाला है और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आलीशान अज़मत वाला है।